Tailah. Yo, what's up guys? Welcome back to Cat Mario, baby. I know you miss this game, huh? Lu mau ngeliat gue marah-marah lagi kan? I give you what you want, bitch. I give you what you want. I'm gonna give you what you want. So welcome back to Cat Mario. Terakhir itu kita udah di stage ketiga, itu tahun lalu. Dan sekarang kita udah di stage keempat. I can feel it. I can feel it right in my bones. I can feel it right on my brain, in my heart. That I'm gonna finish this game for sure, baby. So let's go, party people! Woo! What is this? Tell me what the hell is this shit? Baru dimulai sayang, baru dimulai. Tenang, gue gak bakal ambil lagi anjing, enak aja tai. Siap. Gua selalu siap. Yang gua nggak siap cuman satu. Nih jebakan-jebakan tai anjing lu ini. Terus kemana nih gua? Langsung ke situ. Tenggelam anjing. Tenggelamnya jelek banget anjing. Nih lihat dah. Dia tuh nggak langsung mati gitu loh. Oke, kalau gitu kita langsung ke sini sekarang. Berarti 1, 2, go! Gimana anjing? Coba ini ada apa? Koin. Oppan Gangnam Style. Goblok. Apaan anjing? Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. I'm done with my life. I'm done with my life. Tiba-tiba ada opa anjing Gangnam Style anjing. Dari mana anjing? Dari mana PS anjing Y? PS anjing Y. Kenapa tiba-tiba ada lu anjing? Dari mana anjing? Ini game apa sih? Game apa sih? Terus nih kalau gue kena dia mati lagi. Mati anjing. What the f... Oppan Gangnam Style. Dia gak bisa sini kan? Apa sih anjing? Oppan Aneh banget anjing. Gangnam Style. Gangnam Style. Coba ya. Oh, kalau si Gangnam Style. PSY-nya dikeluarin, muncul ini guys. Oppan Gangnam Style. Oh, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Oh, gila. Doing no, Korean no. Ah, si anjing maunya apa sih anjing? Oppan Gangnam Style. Can you shut up? Hey, PSY, can you shut up? I don't want to hear your song anymore, okay? Oppan Gangnam Style. Si anjing. Udah gua gak mau lagi denger lagu lu, tai. Matiin anjing, matiin. Oh, gua matiin. Gua matiin. Nah, dah, diem bacot lu. Oke. Berarti kita nggak boleh kesini guys. Berarti kita mesti ke kanan. Oke, good. Amen. Maunya apa sih anjing? Ada awan anjing tiba-tiba coba. Gimana anjing kesananya tai? Di sini dong udah habis 70 menit anjing. Oh gitu. Oh, I'm smart baby, I'm smart. Woo. Oke. Be careful boy, be careful. Masih ada. Tuh, anjing. Pohonnya terbang anjing. Dari mana anjing? Ada mistik ngen. Tahu amat. Pohonnya terbang, tai. Pohonnya terbang, anjing. Ada mistis dari mana, anjing? Oh, fuck. Oke, good. Good trap. Jangan turun.
Jangan turun, pasti ada aneh-aneh lagi nih anjing. Berarti gue langsung ke ujung sini. Yo, I'm good and great, baby. Okay. Be careful, boy. Tan emosi Rafa. Momoginya turun pakai terjun payung si anjing. Yang bawahnya nembak. Biasa banget. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Oke, Rap, calm down, baby, calm down. Oke, good. Di atas, Momogi pakai terjun payung. Lu siap. Si anjing ada awannya. Oke, you doing good. Oke. Tuh gimana cara lo si kantal? Oke, good. Woo! Oke, calm down. Sini. Ya, tembusin dong. Si anjing nembusin dong, si anjing nggak pakai celana meledak. Bodoh amat, bodoh amat, anjing lah. Nembak semua mau jidat anjing. Jangan rap, tembak lagi nih. Oke, good. You doing good, Rap. Sabar. Gue harus kesana. Checkpoint, baby, checkpoint. Fuck, gak nyampe. Oke, gak ada apa-apa. Oke, checkpoint, baby. Oh iya, ini ada apa lagi nih anjing? Kayak gini mah gue udah apal tadi. Ada apa lagi kesel gue tadi. Tadi kan pohonnya di bawah, dia terbang. Dia balik lagi ke bawah. Itu hal yang biasa, pohon terbang balik lagi nggak biasa kayak rudal gitu kan. Anjing. Tai, lu pohon anjing, bukan rudal. Oke, good. Bye tree. Si anjing! What the fuck? What the fuck is that? Ada kecebong anjing tiba-tiba anjing. Oke, tenang Rap, tenang. Nah, biasa yang kedua nih kayak anjing biasanya nih. Lihat nih. Tuh kan, apa gue bilang? Gue udah ahli main ginian tadi. Kalau ada olimpiade kayak ginian nih, olimpiade kayak Mario nih, gua nih menang nih. Nih, muncul lagi nih. Tuh kecebong si anjing. Begitu doang kerjaannya nih, digaji cuma buat kayak gitu, tai. Lu gak punya kehidupan ya? Nih, biasanya ini loncat yang ketiga nih. Set, aman kan? Nah, biasanya ini dibohongin. Kalau kita loncat yang itunya, biasa ada sesuatu. Berarti kita pilih yang ini. Tuh, kan? Gak punya sayap. Nah, abisnya langsung ini. Ada SpongeBob, ada Gangnam, ada semua aja lu masukin anjing, semua, tai. Abis ini nih Captain America nih, Zeus, lu masukin Zeus. Abis itu yang MC itu tuh yang mantan nikahan datang tuh yang ya, mohon sabar ini ujian nih, Mohon bersabar, ini ujian. Oke, hold up. Nah, yang misi SpongeBob anjing, tiba-tiba ada SpongeBob anjing. Ditonjok anjing gua dihadrukin anjing. Bisa-bisanya begitu SpongeBob ya anjing. Lu balik lagi aja menghibur anak kecil, tai. Ngapain lu di sini anjing? Ini bukan tempat lu. Konsentrasi. SpongeBob keluar lu. Mati maneh anjing, tenggelam lu tai. Tenggelam lu ke bikini bottom. Oke. Loncat.
Ya ampun, salah pencet dong, goblok. Rap, lu ngapain sih anjing? Oke, good. You doing very fucking good, Rap. Woo! Oke, good. Oke, ada apa lagi nih anjing? Oke, langsung loncat sana ya, Rap ya. Rap, lu pasti bisa. Yes! Oke, Rap, langsung lari in 1, 2, and point 3. Wow, what the fuck? Anjing, dihancurin anjing sama dia anjing. Oke, apa lagi nih? Oke, good. Oke, rudal. Baru gua mau rudal biasa anjing, si anjing turun. Langsung loncat, boy. Oke, good. Nah, habis dari sini, Rap, lu langsung loncat lagi ke siap. Duh, itu checkpointnya anjing. Oke, Rap, listen to me. Rap, you gonna make it, okay? You gonna make it, okay? Si kontak batin dia. Gak bisa anjing, terus gue kemana anjing? Gak bisa, semua rumus udah gue coba tai. Algoritma, semua perkalian pembagian udah gue coba semua anjing. Mau pakai rumus apa lagi tai? Nih Einstein aja main ini meninggal anjing. Ini ada cewek yang bisa selesaiin ini ya tanpa marah gitu ya. Gue meritin tai. Oh! Boom! Got you baby, I got you. Wehehe. Yes. Pemuncrat anjing. Guys, checkpoint baby. Checkpoint babe. Dibawa ke langit gue. Oke, good. Siap. Rumputnya tajam banget, bos. Siap. Oke. Nice. Oke, gunung biasa ada sesuatu anjing. Gak mau gua. Oke, good. Gunungnya nggak ada apa-apa. Langitnya. Oke, good. Tadi dia nggak turun si anjing. Ayo rap. Dikit lagi rap. Hut. Oke, good. Hut. Nah lo. Gua udah mulai pinter sekarang. Gila tuh. Tangan gue cepet banget anjing. Good. Is it done? Bonus stage. Yay, dapat koin, yay. Apaan lagi sih? Agak habis si anjing. Maunya habis sih. Gini nih, gue mesti kayak gini nih. Nih ya guys ya, nih gue kasih lihat nih guys. Nah, aduh, masih kena guys. Jadi gue harus loncat ke situ. Nah, Yo. Do the dab, baby. Battle Fado Gentleman.